जजगना साग मैंने मोर आ गए ब्लॉग स्वागत जनाऊँगी चल देखिए शिवानी कौन कर कम अधा करके ये मैंने शुई माँ छुआ शुते उठले ना क्या गेट खोला है क्या उठी तुम शुई रही 10-11 पर्यंत तुम शुई रही ना मुझे कम कर कहीं कर माँ पुआ शुई रही है मुझे उठी के कम कर जापार क्या माइलु गला शुई रही जानू के शुई रही है 24 घंटा नाखे जानवे के गली के पुणी अधा कम पाइन कम सारिकी आसली ठीक जानवे आ ये तार ये उठे उठी पुआ को खाऊँ किसी रोषे तो जानते माने कर्म कुड़िका पखा न खाइले भी तू उठी तो कर्तव्य तू करिया था ना माने मो कर्तव्य तुमको देखा जाउनी सकाळ मो कर्तव्य कोन तुमको देखा हो खाली पुओ खई दो तार एटा ला कर्तव्य हां कोन कर्तव्य किए खाइबो किए परिष्कार बासन आमला बासन जो राति रो बासन पड़ियो बासन मजा हबो राति तू तोर खाइ कि थुइबो ना हेटा म कोन बोल तमे कहू जो सकाळू की काम दार तू कहू जो सकाळू कोन काम जानि पार न सकाळू बासन मजा हबो से खाइबो पुनी से झाडा फाडा जो कर पुछा हबो तापर खाइबो त दांत बसियो केते काम तार काम नाही सकाळू एइटा हला तार काम एला सामान्य काम 10-15 मिनिट सर जीवा एला त काम तार एटा परिया पत का राति सो धरि के आइथिली ये सुखी सब सुखी सुखुआ है मतलब लगुच फोन रोसे कर क्या दी पर हेटू उठी पड़े एठी पुणी आसिक टुका गोटे जगह बस खाए तार इच्छा ना बुली बुली खाऊ हे कि देखा माकड़ भाया देखा हे माकड़ भाया देखा चलो हम खाऊँ टाइम 10टा बाजी मुझे देखा भजा भजा कला कि ना पखा खाई तो देखा आई देखा ये तार कहनी पुआ खाऊँ लेट हम मोबाइल मोर खराब है बैटेरीटा फुली जाइए जो मोबाइल कैमेरा करती बैटेरीटा मोर फुली जाइए मालिक पैसा मागिली मालिक तो मना कले देले सी रखी 1200 टका से बानी मैंने मो शशुर देते रखी 1200 टका से पैसा से मत बोली कि काली टू आज पर्यटन 10 घंटा मागिलानी पैसाटा बेटीटा पकई था आम लोकाल दुकान कह पचारि जी कहले 1200 टका से पुणी ओरिजिनाल बेटी नुह से पकईनी रखी देखी जी केयर मो रियलमी फोन ना रियलमी कंपानी केयर को जी देखी कौन कहते से पचार सारा देखा कौन हो पकईबी ना ये आनी पकईब से रही मो पाख से 10 टका मागिलानी काली आज 10 टका मागिलानी क्या पैसा ना खर्च हो खर्च करदे मो पैसा आते कि पैसा ना मन इच्छा खर्च कर ना तो देखा मो ये ठीक करा पचारि खर्च कर मो तो पैसा ना मोर होता तुम मागेनि तुम पैसा हेल्ले भी मागे मो पैसा हेल्ले तुम पैसा हेल्ले भी तुम पाखे 100 टका 50 टका रखिले मागेनि घुरते घुरते तू गाधा वाधा कर ना करना ये तो साल ये लक्ष्मी झाड़ी आम मूल कहूँ गाधे कौन ताक भी बदे देव सागर मु कम करुँगी कम छाड़ी जाइए अधारू तू खाइबू कौन दही मानी रखीदे दही अधा थी जो खाई देती आ गोटे अच्छी तू खाईदेबू आ तर क्या कि ना बिस्कुट ना कि कहलुन काली क्या कि बिस्कुट किसी ना रात मुझे जाइए दुकान कहवा कथा नुह खाइला तो मन पड़ती क्या ना बिस्कुट ना के बोलती सका भी पैसा किसी ना लास्ट मुझे दही चूड़ा दही मुड़ी खाई गली बिस्कुट किसी ना से खा उपास आज ना खाई दही खाई रही दही आनी खराटा भी आमर ये 2-3 दिन है खरा जोर रोच देखना के जोर खरा हो खाए सजा ये आम पुअर खाଇବା ସରିବ नहीं खाए मिनिमम 1/2 घंटा लगे तार खाइबाटा
ସେଇଟା ଅଧଘଣ୍ଟେ କରୁ ମୋର କାମ କରୁଥିଲି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ଗଲା କି ନାହିଁ କି ଉଠିଲାଣି କି ନାହିଁ ଯେଦିନ ଉଠେନ ମୁଁ ଆସିକି ଡାକିଥାନ୍ତି ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମା ପୁଅ ଆଉ ଚାଲୁନ ଯିବା କାମ କରିବା ସିଏ ତାର ଏଠି ଖୋଉଛି ଖୋଇଦେବ ନା ତ ମୁହଁ ଦେଖାଉନୁ ତମେ ନିଜେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଦେଖ ନା ତୁ ଆଉ ଫୁଲେଇବ ନା ଯା ମୁହଁ ଦେଖା ନା ନା ମୋ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପକେଇବ କି କାଟିଦବ ତମେ ନା ନା ମୋର କିଛି ପକେଇବା ନାହିଁ କାଟିବାର ନାହିଁ ତୁ ଆଉ ମୋ ମୁହଁକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ କରି ତୋ ମୁହଁଟା ଦେଖ ମୁଁ କରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ତ ମୁହଁଟା ଗୋଟେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ବି ହସିବ କହୁଛି ନା ମୋର ଦେଖିବାର ନାହିଁ ହସିବାର ନାହିଁ କର ଟିକେ ନା ନା ପରେ କାଟିଦବ ଏଇଟା ତମେ ନିଜେ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତମ ମୁହଁଟା ନା ନା ସେମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର ଦେଖାଯାবে ତମ ଆଖିରେ କଣ ରହିଯାଉଛି ଦେଖିବ ଦେଇ ଯା ତୋର ଯା ପୁଅ ଖୁଆ କହିକି ତୁ ଖା ଯା ଲେଟ୍ ତ ଉଠିଲେଣି ମା ପୁଅ କରେ ଏଠି ମାଲିକ ଘର ତାଙ୍କର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଗଦି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ପୁଅ ଆମ ପୁଅ ଆସିକି ତାର ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କରୁଛି ଏଠି ଆସିଲା ଘାଣ୍ଟିବ ଏ ଗଦି ଗୁଡ଼ାକ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉଛନ୍ତି 4ଟା 5ଟା ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏଠି ଘରେ କ'ଣ ସେଟା 10 ହଁ ଟ୍ରେନ୍ ଇଏ କେତେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ କରି ହାଇ ମଶା ପଡ଼ିଛି ଯା ତାକୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ସେ ହଉ ଯା ହାତ କାମ ସାରା ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ଏ କାମ ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଆମ କାମ ସାରିକି ଆସିବା ଡାକୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଲୁଚିକି ଜାଣି ବାହାରିଛି ଏଇଟାକୁ ଡାକୁଛି କାମ କରୁଛି ଗରମ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଗରମ ହଉଥିବ ତାକୁ ଡାକୁଛି ଯିବ ଝାଳ ମାଳ ମାନେ ଗାଧଉଛି ଝାଳ ହେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଗାଧେଇବ ତ ଥଣ୍ଡା ଦବ ସିଏ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ତାକୁ ତା ପୁଅ ଗୋଟେ କିଛି ମୋ ସହିତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଥିଲେ ବି କାହା ତ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି ଉପରେ ନା ଗାଧେଇବା ଯିବ ସେ ଏକା ରହିବ ଏଠି ସେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଯିବା କଥା କଲେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଗଲା ଟିକେ ଆସିବ ମାନେ ଟିକେ ଗେଲେଇ ହବ ଫୁଲେଇ ହବ କେତେ କାମ ଅଛି ପଇସାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉନ କାହିଁ ପଇସା ହେଉଛ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପଇସା ହେଇଯାଉ ପଇସା ଦେଇଛି ବୋଲି 1200 ଟଙ୍କା ଥାଉ ହଁ ହେଇଯାଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ନା ପଇସା ଦେଇହବନି ମୁଁ ଦେବିନି ମୁଁ ଦେବିନି ପଇସା ଯା କ'ଣ କରିବି ଦେବିନି ତ ପଇସା ଆଉ ପଇସା ନେଉଛୁ ଦିଆଯିବନି ପଇସା କିଛି କ'ଣ ହଁ ଚାଲେ ଆଉ ଚାଲେ ପଚାରିକି ଯିବ ଲୋ ବାବା ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲୁଛୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଧରିକି ହଁ ଚୁଚୁ ଥା ହଁ ଖାଇଥା ଚୁଚୁ ନା ନା ବାପା ରଖିବ କହିଦେ ଦେଖିଲୁ ନା ନା ବାପା ରଖିବ ଯା ଖାଇଲୁ ନା ପାଟି ଧୋଇ ପକା ଅସ ନାହିଁ ଯା ନା ପଇସା ଦିଆଯିବନି ନା ନା ହଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପଠା ଚାଲ ଯିବା କାମ କରିବା ଆଉ କାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରହିଲା ଆଉ ତାର ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ଟିକେ ଜୋରରେ ବି ବାଜିଲାନି 1:30 ପାଖାପାଖି ବାଜିଲାନି ଚାଲ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ଖାଇଦେଇ ଆସିବା ଆଉ ତା କାମ ରହିଲା କାମ ସାରିକି ତାପରେ ଗୋଦାମ ବାହାରିବା ବର୍ଷାଟା ଜୋର ଉଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଘୁଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଖରା ବି ହେଉଛି ଜୋରରେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ଜୋରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ପୁରା ଆଉ ବର୍ଷା ପକାଉ ବର୍ଷା ବୋଲି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଯିବା ଖାଇକି ଆସିବା ଶିବାନୀ ଭଜା ଭାଜିଥିଲା କ'ଣ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ଭଜା ଭାଜିଛି ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲେଇ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲେଇଟା ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଆସିକି ଉପରେ ଜଗୁଛି ଛୋଟ ବିଲେଇ ତଳେ ଜଗୁଛି ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଶିବାନୀ କ'ଣ କରୁଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା ହାତ ବାଡ଼େଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ତା ବାପା ସହିତ କଥା ହଁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ କଲରା ଭଜା ହେଇଛି କାଲି ପରିବା କାଲି ଧରିକି ଯାଇଥିଲି ଆଜି ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଅଜା ସହିତ କଥା ହବ 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ବାପା ସହିତ କଥା ହୁଏ ଧରି ଆଇଲୁ ଭଜାଟା ନେଇକି ଆଇଲୁ ଶିବାନୀ ଧରିକା ଆସନ୍ତୁ
पूरा रेडी हो जाए खाली खाइबा से गलानी तले जाइए और शिवानी 24 घंटा आपा बो सहित 24 घंटा कथा हो जिते आस कथा हो मत रेडी होगा सी शिवानी कथा हो आपा सहित कथा हो मोर खाईदे खाईदे जा गुदाम टे वर्षा भी मान वर्षा उठेनि बादल पूरा घुटिक रही है मो मत वर्षा भी हो पारे खरा देखा कहीं जल्दी खाईदे कम छाड़ी गुदाम नहीं चामुटा पकई दे आसिया दुष्ट गोटे मोर गुदाम जीवन टेंशन टे ना कि ना बो रोई लेट्रे कर बो को बुझाऊ हाँ रोसे कर थवे गाधे चल मीटा मोर चल हाँ चलला कूलर जाम हो कूलरटा आम जाम हो हाँ चलतु कूलर चलला ठंडा पवन टे बाजिला ये पखाड़ खाइबा खाइबनी पखाड़ खाइबनी से तारा बस काकुड़ी खाऊँ खाइबनी मोर खाइ खाई पी सारिक आइली आमर मीडियम जो किलिकिया चाउमिन ना से झील मैंने कर मुझे बासी खाईदे चलन जा दीटा खंड बस्ता सर्ट अच्छे करके गुदाम बाहर लुना आनी रेडी कर दे गाड़ी कर पड़ो मिकु बुलूँ चुर हाँ हाँ मुझे चाउमिन नदी नहीं जा लुना रखी हाँ जा रेडी कर चाउमिन लुनार नदी पूरा रेडी चाउमिन लुनार नदा आई चलन जा मालिक को डाकीदे डाकी नहीं बाहर घर भी एत ठंडा लगुच बाहर को जाओ इच्छा होना मालिक को डाक आई ठंडा लगुच छिड़ा झाड़ होती बाहर को जा तले टाइट पड़ी ना पूरा ठंडा लगुच खराटा भी जोर होगी छिड़ा कि लाभ नहीं फोन आइलानी डाकी देखी जा बाबू पास चाउमिन पकईली एवं गुदाम गली भर पशिक जाऊँगी आ भाई को दीटा मटर नेबी सीधा कंपानी जी चलन जा मटर नहीं पलैया देखो ये ग्रोसरी जिनस बिक्री हो गुदाम भितर अच्छे ये दुकान वाली ना ये कंपानी भाया काटून फाटून सब थुआई भितर कंपानी नुह माने तैयारी हो सब कंपानी कने चले चलन जा आज पूरा गुदाम पूरा फांका अच्छे ट्रली भाई ना भी फांका जाऊँ पूरा फांका अच्छे चल अभी आज मटर नहीं पलैया वर्षाटा उठे वर्षा हम उदा हो सब पूरा गुदाम पूरा पूरा फांका सब मैंने ये जाइ हो पूरा बहुत जाम रुए चलते डालटा नहीं पलैया गुदाम आसी पहुँच गली डाली नवा पलैया आम लुना रहा ये चलना बिल फिल कर गोटे लोड होगा मेन रोड देखा सीधा सीधा उठी चलि चलते 5टा बस्ता लोड हो पलैया नहीं भाई पकड़ा सीधा कंपानी जावा आमर नुह एटा से भाई ग्रोसरी भाई दुकान कर गुदाम आसी जस्ट पहुँचली हे देखो जड़े भात खाऊँ आउ जड़े मोबाइल देखुँ सी तो तार पेटे कि शुई आठे भात खाऊँ सी तार बस मोबाइल देखुँ भात खाए जड़े मोबाइल देखुचे आउ जड़े तारी आगे मोबाइल देखुची सी भी देख सी भी देखुची सी खाऊँ बुझा अभ्यास छाड़ी मोबाइल अभ्यास छाड़ी मोबाइल अभ्यास करे मोबाइल ये प्रबल देखा मिकु मोबाइल अभ्यास छड़ा है सी पुणी तारी आगे मोबाइल रखी खुआऊँ पुणी सी निजे देखुची कहला मुँह कुटी रही मोबाइल भितर मिकु दुष्ट हबार कारण नहीं यही दुष्ट कर गुड़ा तो लंबे बस आइटम कौन क्या कर तो हो गलानी आसी बाजलानी 3 साढ़े 3टा
ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି, ଡାଲି ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଜହ୍ନି ଭଜା। ସେ ତାର କହିଦେଲାନି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ମୋବାଇଲ ବସିଲି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦେ କୁହା ହେଉଛି। ଏଇ ହେଲା କାମ ଆମର। ୟା ଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟ କେହି ପାଇବେନି। ଆଇଲୋ ବସି ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦେଇକି କାମ ହେଉଛି। ଖାଇଦେ ଦୁଷ୍ଟ ନା ଏଇ ମାନେ ଡରେଇ ତାକୁ କୁହା ହେଉଛି। ଖାଇଦେ ମିକୁଲୁ ପଳେଇଆ। এই বোতলটাକୁ ମୁଁ ଛାଟି ଛାଟି ଭାଙ୍ଗୁ ଛାଟି ଆଣି ଛାଡ଼ ନା ପଳେଇଆ। ଛାଡ଼ ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭଲ ହେଇଛି ଛାଟେଇକୁ ତ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଦେଲ ଟିକେ ବୋତଲଟା ସିନା ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ ଏଟା ଷ୍ଟିଲ ଏଟା ଫୁଟ ପାଣିରେ ଛାଟି ହଉ ଜଲ୍ଦି ଖା। ତାକୁ ମୁଁ ତୁ ଖା ତାକୁ କହିଦେ ତୁ ଖାଇଦେ। 3:30 ଆସି ବାଜି ଯାଏ। ମୋ ପେଟଟା କାଟିଲାଣି ଭୋକରେ ଏଇନା। ଭୋକ ପେଟରେ କାଟିଲାନି ନ ଖାଇକି ବସିଛୁ ଏଠି। ଭୋକରେ ପେଟ କାଟିଲାନି। ସେ ଆସୁନି ଦେଖୁନ ୟାରି ଲାଗେ ସବୁ ୟାରି ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ଖାଇବା ତାର ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ତାରି ପାଇଁ ସବୁ ଏଇ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ। ତା ମିକୁ ଖୁଆଇ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବୁନି। ତୁ ବି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା। ସିଏ ଖାଇସାରିବ ଇଏ ଖାଇବ ବାଭଳି ଶାନ୍ତି ବସିକି ଖାଇବେ। କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇ ବର୍ଷା ନୁହଁନି ସେଇ କମେ ବାଟ ଆଣି ଗେଞ୍ଜିକି ତା ପାନିଆଟା ଇଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା। ସେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି 2 ଦିନ ହେଲା ସେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। କାଢ଼ି ଦଉ ତା ପାନିଆଟା। ହେ ନା ମୁଣ୍ଡ ନ କୁଣ୍ଡ ସେ ଦେଉଥିଲା କାହିଁ ପାନିଆ। ଆମ ଏଇ କପାଳେ ଛିଡ଼ା ରହିଛୁ ପାନିଆ ଯାଇକି ପକେଇଛି ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏଇ ଯାଇକି ତା ମନକୁ ଫିଙ୍ଗିଛି ସିଏ କାହିଁକି ଦବ। ହଁ ଆମ ପୁଅର ଭୁଲ ଅଛି। ହଉ କାଢ଼ିଦେବା ପାନିଆଟା ଆଉ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ଶେଷ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଦେଖିଦେବା କମ୍ପାନୀରେ। ଦେଖିକି ତାପରେ ଆସିକି ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ।